जलसा सालाना, जलसा सालाना। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, बहारे जावेदानी है। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, बहारे जावेदानी है। खिलाफत अब कयामत तक सहारा गमज़दों का है। खुदाई ये नविश्ते हैं, खुदा की मेहरबानी है। Градот Карлсруе во Германија годинава беше домакин на 42-та Джалса Салана, собир на Ахмадија муслиманската заедница во оваа западноевропска држава. Собирот се одржа од 25 до 27 август во големите хали на Саемот, каде во текот на 3 дена присуствуваа по околу 30.000 верници и гости, не само од Германија, туку и од други држави. Со тоа, Джалса Салана се смета за најголем собир на муслиманите во Европа, а главната нејзина цел е искрените и вистински членови на верската заедница, односно џамаатот, да добијат можност да извлечат верски придобивки, но во исто време да стекнат поголемо знаење и да напредуваат во себе реализацијата кон Бога. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, बहारे। Една од предностите е што на ваквите средби на верниците со нивните пријатели, тие го прошируваат кругот на познанствата, а ги заекнуваат и меѓусебните врски. Настанот се финансира исклучиво преку донации и со волонтерска работа. Влезот, како и храната и сместувањето се бесплатни за сите посетители. खिलाफत तेज लहरों में खिवैया भी है ना भी। खिलाफत तप्त सहरा में। Во Германија, Ахмадија заедницата има над 40.000 активни членови и е една од најголемите исламски заедници. Таа е исламска реформска заедница основана во 1889 година од страна на ветениот месија на исламот, Хадрати Мирза Гулам Ахмад, а е предводена од калифа. Како исламски верски лидер, негова задача е да ги обединува муслиманите низ целиот свет, поради што има важна улога во сегашните турбулентни времиња. खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, बहारे जावेदानी है। खिलाफत बाप का साया, खिलाफत माँ की शफकत है, खिलाफत अहद पीरी में असा की कदरदानी है। खिलाफत फजल रब्बानी, खिलाफत फैज यज़दानी। Вообичаено и годинава Джалса Салана во Карлсруе започна со кревањето на знамијата на Ахмадија заедницата и на германската држава. Церемонија во која учествува петтиот калифа на заедницата Хадрати Мирза Масрур Ахмад. По кревањето на знамињата, тој ги повика присутните на кратка молитва. खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है, बहारे जावेदानी है। खिलाफत अब कयामत तक सहारा गमज़दों का है। खुदाई ये नविश्ते हैं, खुदा की मेहरबानी है। वो मखज़न है दुआओं का, वो रहबर
रहनुमाओं का। बिना मुर्शिद जिए Потоа следуваше официјалното отворање на Джалса Салана, на кое неговата светост ги поздрави присутните, изразувајќи желба постојано да ги гледа во мир и хармонија, порачувајќи дека Божјата милост е огромна. Во дел од обраќањето, тој зборуваше за еднаквоста и почитта меѓу луѓето, а сето тоа директно го пренесуваше и телевизијата МТА. फसले गुल भी है, बहारे जावेदानी है। Islam proclaims that all people are born equal, no matter where they hail from or the color of their skin. It teaches that no race is superior to another, nor are the people of any particular descent more gifted than others, and that Allah is the provider for all of mankind. Whilst it is true that how far a person progresses in life is dependent upon his surroundings and his personal effort, the basic faculties granted to mankind remain the same and are not defined by geography or race. It is not only in our physical and mental attributes that Allah has made us equal, but we believe that for the sake of our spiritual well-being and development, Allah has also provided the means of salvation and guidance to all prophets of the world, all peoples of the world. In religious terms, Islam says that prophets have been sent by God Almighty to all nations, and Muslims are commanded to respect and honor them all. ऐसी चली ताज़ा हवा, ऐसी चली ताज़ा हवा, माहौल है नग़मा सरा, माहौल है नग़मा सरा, पढ़ता है नाते मुस्तफा। Во салите каде што се одржуваат обраќањата на калифата и на останатите верски лица и гости, вообичаено има голем број верници, за кои се обезбедени соодветни услови за следење на проповедите и говорите. Mi smo sada u glavne sale, ovo je mjesto gdje se drži predavanje, to znači najbitno mjesto za Jalsa Salana, zato što Jalsa Salana bude zbog predavanje i ovdje halifa isto drži predavanje i mimo njegov govora imamo nekoliko naši imami koji drži govor. I ovdje isto ima mjesto za gosti koji ne znaju taj jezik, neki govor bude na urdu, neki govor bude na njemačkom i oni gosti koji ne razumiju ovo jezik, onda oni slušaju prevod. I imamo više od 10 jezika prevoda i svaki gost on dođe, oni imaju neka ovakva aparat i stavi i tako oni slušaju prevod. I tako ovdje imamo gosti razni. Ista je sala na druge strane kod žene i tamo isto one imaju svoj program, svoje predavanje. Neki predavanje odavde one slušaju, ali sutra one imaju, žene imaju posebno svoj program. I žene drži predavanje, oni slušaju. Ahmadija je jedna verska organizacija i kratko bude tema prema kako treba da mi obožavamo Boga i kako treba da služimo čovječanstvu. To znači kratko, ovo je dva svrh, da mi budemo dobri ljudi, dobri građani, dobri vernici, da držimo pravac prema Boga i pravac prema čovječanstvu. I ovo bude kratko teme, što bude razne teme. तुझे पे खुदा को नाज है, कशाफत दुजा बे जमाली,
कशाफत दुजाबे जमाली Меѓу присутните на собирот најголем број се ахмадија муслимани кои живеат и работат во Германија, а повеќето од нив со години доаѓаат овде за да се видат со пријателите и да запознаат нови. मेरा नाम मुनव्वर अहमद कमर है। मैं रबवा का रहने वाला हूँ और सिलसिले का मैं कारकुन हूँ। इस वक्त मैं रिटायरमेंट हूँ। जलसे की अहमियत हज़रत मसीह मौद सलाम की बस के से मकसद से तल्लक है इसका। ये खुदा ताला की मंशा थी कि इस्लाम से जो मुसलमान पीछे हट रहे हैं, इस्लाम जो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को भेजकर खुदा ताला का अपना जो मकसद था कि इस्लाम को तमाम मज़हबों पर गालिब करे, और इस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को भेजा है। और ये कौमें किस तरह इकट्ठी होंगी, किस तरह उनको पैगाम दिया जाएगा, ये भी खुदा ताला ने अपने इरादे से इस जलसा की बुनियाद रखी, ताकि दुनिया जो है हर रंगो नस्ल की तौफीक पाकर यहाँ आए और यहाँ आकर अल्लाह कलमत इस्लाम की जो तालीम है उसको सुने और उस पैगाम को आगे दुनिया तक पहुँचाएँ। जो दूसरे हमारे नॉन अहमदी जो दोस्त हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि वो यहाँ आएँ और देखें कि हम कोई और मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो हम वही हैं, लेकिन खुदा ताला की मंशा के मुताबिक उसके भेजे हुए जो आखिरी ज़मान मसीह मौद व महदी मौद हैं, हमने उसको माना, हम उसकी जमात के अफराद हैं और इस्लाम की तकमील और इशाअत हमारा मकसद है। दौर की जिंदा घड़ी तू मौसमों की ताज़गी, तू मौसमों की ताज़गी, तू है सहर की रोशनी। Во паузите меѓу обраќањата на говорниците во салата, посетителите на Џалса Салана имаат можност да видат дополнителни содржини, како што на пример е изложбата на светата книга Куранот, што е преведен на поголем број јазици. ये हमारा तबलीग का एरिया है। यहाँ हम इस्लाम और अहमदियत का तारुफ़ कराते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं और अहमदियत के जो अक़ीदा है, खुलफ़ा के तारुफ़ और इस्लाम के और कुरान करीम के जो मुख्तलिफ़ तराजम भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर गलतफ़हमी होती है कि कुरान करीम की तराजम करने की इजाज़त नहीं है। और काफ़ी यहाँ कुतुब भी आपको नज़र आ रही हैं जो हमने डिस्प्ले की हुई हैं। इनमें से हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी काफ़ी ज़ुबानों में यहाँ प्रेजेंट है, और उसके अलावा काफ़ी और भी जमात की और खुलफ़ा की किताबें जो हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, और फ्री में भी हम काफ़ी किताबें और इंफॉर्मेशन यहाँ मुहैया कर रहे हैं अपने जो तबलीग के। और सिर्फ आप देख सकते हैं कि कम से कम 15 ज़बानों में यहाँ पढ़ी हुई है, और बाकी किताबें भी जो हैं, जैसे कि हुज़ूर की जो किताब है पाथवे टू पीस, वो भी हमने सिर्फ जर्मन में नहीं बल्कि इंग्लिश में और दीगर ज़बानों में यहाँ मुहैया हैं। और अगर कोई गेस्ट हमसे कोई स्पेसिफ़िक करते हैं तालबात, तो वो भी हम उसको मुहैया करने की कोशिश करते हैं। जिस्म है और जान खिलाफत में है अपनी, जिंदा हमें कर देता है उन्वाने खिलाफत। Вообичаено на собирот Џалса Салана е представена и невладината организација Humanity First, чија главна задача е да им помага на луѓето во целиот свет. Yes, so Humanity First, this is the NGO of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. It was actually founded in the 90s from the 4th Khalifa, so the predecessor of the current Khalifa. And it was during the crisis of Bosnia and the whole area, you know, we call it in Germany the Bosnia War,
And in these days, Yugoslavia war. And in these days we had a lot of refugees also here, and the fourth Khalifa, he said that okay, we also should help the people over there because due to the war they have a lot of difficulties. And but as you know, it was very very difficult for a Muslim organization to be active there. So a separate NGO was founded, which has no religious agenda, but it works on the basis of the fundamentals are the same. The morals which Islam teaches is the same in the NGO. So and in that way, Humanity First started its work. And since then, Alhamdulillah, it developed to a very big worldwide organization. Nowadays, about 40 organizations are registered in different 40 countries, and they are active. And we raise our funds ourselves, and then we carry out the projects. We have some development projects like hospitals, like orphanages. We are constructing wells where the water is rare, and different projects like this. We help in that way the people need the help. So we don't see for the color or for the race or for the religion or any other differentiating matter. We just see, okay, if someone needs help and if we can provide help. And if this is the case, then we will provide help. But definitely, we are living in Europe, so we just turn on the tube and the water is running. We just switch on and the light is burning. And these things are not everywhere like this in the world. And especially if there's some natural calamity like flooding or stuff like this, then the situation becomes very complex for the local people. And then we come with the doctors and we provide them with medicine, or we provide with food help, or even we have started nowadays as well under the guidance of His Holiness to build model villages where we have some solar panels and other methods to produce energy in local villages who had no energy before, so that they also can continue learning, for example, when the night comes, so in that way, so that they can improve their standard of living. We also had the chance to carry out some projects in Macedonia, because we were approached by the local authorities of the Ahmadiyya Muslim Jamaat that, okay, we have seen here a very difficult situation for several people, and if Humanity First could carry out some project. And we checked our funds, and we were able to have a small-scale project, but Alhamdulillah, according to the reports, thousands of people have benefited because we established a tea stall and a place, where the people could just come, have something warm to drink, different kinds of healthy drinks, of course, what the people just needed to have a little bit the feeling of being at home or being welcomed in a very difficult situation. हमें कर देता है उन्वाने खिलाफत, हम जिस्म है और जान खिलाफत में है अपनी, हर एक को इताअत में है सबकत की तमन्ना, सुनती है जमाते जो ही फरमाने खिलाफत. Во текот на сите денови, додека трае собирот, функционира и информативен центар, преку кој гостите можат да добијат потребни информации и податоци поврзани со Jalsa Salana и другите активности. जो जलसा सालाना की तैयारी के हवाले से है, वो ये है कि जलसा सालाना की तैयारी जो है वो पूरा साल ही चलती है, लेकिन यहाँ पर खालसरूह में जो मुअय्यन तैयारी की जाती है वो तकरीबन जुमे वाले दिन से शुरू होती है और हुई थी इस दफ़ा, और फिर अगले जुमे यानी एक वीक लगा है उस तैयारी को. और यहाँ पर जो तादाद है कारकुनान की, जो काम करने वाले हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, उनकी तादाद तकरीबन 5000 अफराद में है. और इसी तरह जो मेहमान इस दफ़ा अभी तक तशरीफ़ ला चुके हैं वो 30,000 हैं, और आइंदा दिनों में, अगले 2 दिनों में इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये तादाद और बढ़कर 40,000 तक जो है वो पहुँचने का उम्मीद है. दोनों ही हैं. मुअय्यन तौर पर जो ज़्यादा तादाद है वो जहाँ पे जर्मनी में रहने वाले जो अहमदिया अहबाब हैं उनकी है, लेकिन जैसा कि आप लोग भी दूसरे ममालिक से तशरीफ़ ला रहे हैं, इसी तरह दूसरे ममालिक से भी जो हैं वो अफराद आ रहे हैं यहाँ पे. जिस्म है और जान
खिलाफत में है अपनी, जिंदा हमें कर देता है उन्वाने खिलाफत। Сите настани поврзани со собирот во живо и преку снимен материјал го пренесува телевизијата МТА, основана од Ахмадија муслиманската заедница. मेरा नाम ज़फ़र खोखर है और मैं इधर MTA में काम करता हूँ ग्राफिक्स में। इधर तकरीबन 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट है इधर जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक्स है, फिर प्रोग्राम शेड्यूल करने वाले हैं और उसके अलावा एडिटिंग का शोबा है, एडिटिंग करने वाले हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से शोबे क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न का नाम MTA इंटरनेशनल है, जो कि तकरीबन इसको अल्लाह के फजल से 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। और हम जितने भी हजूर के प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा जलसे के और सारा साल जो MTA के लिए जो प्रोग्राम्स जर्मनी से चाहिए होते हैं वो हम सारे इधर बनाते हैं। हमारा रोज़ाना इधर से लाइव ट्रांसमिशन जाती है, जिसमें कि सिर्फ MTA जर्मनी नहीं काम कर रहा, UK वाले भी साथ हमारे शामिल हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टोटल टीम कितनी होगी? 30 से ज़्यादा लग रहे हैं। ये इस शोबे में सिर्फ मैं आपको तकरीबन बता रहा 40 से 50 लोग टोटल MTA में जो इस वक्त सारे जलसागाह में काम कर रहे हैं वो तकरीबन 200-250 तकरीबन लोग होंगे। मेरे मुर्शिद का नाम मोहम्मद है बात यही बरहक मेरे मुर्शिद का। Новогодишната Джалса Салана, освен Ахмадија муслиманските верници кои живеат во Германија, дојдоа и гости од другите европски земји, па и од Африка и од Соединетите Американски држави. Yeah, one of the main reasons of my coming here is to meet the Khalifa, for Malak to see him and then to pray for me and I pray for him. That is one of the biggest reasons that we come. And then also the preaching that we are going to hear in the hall is one of the other reasons that we have to come to attend Jalsa Salana. Yes. This region means a big thing in my country. This region was there since in 1963. It came to my country. This region has built schools. This region have built hospitals. These regions have changed lives in the Gambia. It have the poverty, on education. It have duty to the poorest people in the community. And many Gambians today are able to go to school and be able to benefit themselves. Up to today, the regions continue to do a lot of things, especially in the wing of Humanity Force. We have a Dr. Elena from Macedonia. He used to come and do fistula operations in the Gambia. This is a very big thing and very expensive for the poor people in the Gambia. Many people are dying and then without this operation, because it's very expensive, we have to go to Senegal. But due to this region and Humanity Force, we can say a doctor from your country, here Macedonia, will come to my country every 6 months to teach doctors how to do fistula operations, and then he's saving a lot of lives. So this region have done countless things in the Gambia that we cannot say it all in fact. Yeah. In 2014, I went to our international Jalsa Salana in UK, but this was my first time to come and see this Jalsa. And the main purpose of our coming here is to meet our Khalifa and also to establish a relationship, to create new relationship, because this is one of the fundamentals of Jalsa Salana. When Hazrat Imam al-Mahdi alayhi wassalatu wasalam, the founder of this religion, started this in 1894, he said that one of the reasons of Jalsa is to create new friendship, to also to enlighten you, to increase your spiritual, because this is a spiritual journey. So we need all the time to come and take new food so that our spiritual, because for me, I'm a missionary. I'm the one of those people who extend the message of Imam al-Mahdi in our country. So coming to the Germany here, he will make me to learn a lot, which if I go back, I'll use it as a reference and I'll use it to impart this same knowledge. In Slovenia, Ahmadi Muslims are not that well known.
I think currently there are only 2 Ahmadi Muslims living in Slovenia. I think most of them are accepting them very well, but some of them are having some bit of trouble with them, but not with Ahmadi Muslim as such, but more regarding Islam. उस नाम के जपने से कुरान का होता है इदराक मुझे, ये सुंदर नाम होठों से दिल तक कर देता है पाक मुझे, अल्लाह के बहुत प्यारे मेरे. Има и луѓе од Судан кои се жители на Босна и Херцеговина, а дошле на Jalsa Salana во Германија. Završio fakultet, onda tamo sam radio i specijalizirao u divim sađena i 4 deca. Tu divim isto kao moj domaćina. Sam ja praktični Bosanac. Znam više u Bosna nego u moj kraj, moj zemlje Sudan. Tu sad druga put. Bio sam više put na seminarima tamo u Sarajevu. Bio sam u kongresama i tako dalje. To nije prvi put moj da 2 godine redovno sam na Ahmadi ovdje redovan. Bolšenik i Čelan Džemat. U okviru što ja želim, kao ja musliman i kao čovjek bio tako udesirao moj žena, moji djeca, na to način od toga nisam našao nikakav razlika ili nešto se ne slađe ili ne odgovara. Totalno, apsolutno odgovara moj režim što ja držim. Pa dobro je prihvaćeno. U Americi inače vlada sloboda vjeroispovijesti, tako da je Ahmedija džemat i njihovo propovijedanje jako prihvatljivo na zapadu, pogotovo što se drži mota ljubav svakom mržnjenikom je. I to je na zapadu jako popularno. Ja sam rođen Hanefi musliman. I ja sam kao dijete od 12 godina bio zatečen tim teškim ratom u Bosni i Hercegovini. I tako da sam prvo čitavo vrijeme rata i u toku tog rata nije postojalo, pogotovo prvu godinu nije bilo školstva, nisam išao u školu, tako sam počeo čitati literaturu na svoj način. Čitao sam hadise i druge knjige vezane za religiju. I ja sam tu pronašao da će, kad se stanje muslimana pogorša i kad ljudi počnu ostavljati vjeru za materializam, da će Allah Đelešanu poslati imama Mehdija i da će se hilafet ponovo uspostaviti i pravda će se ponovo uspostaviti. Narod što je ovdje veoma je ljubasan. Ja volim nešto novo da znam o mojoj religiji. Ja sam muslimanka, ali ovdje uvijek dobiješ nove informacije. Ja moraš popričati sa drugim ljudima koje ne znam i svi su stvarno ljubazni, pomognu jednom. Ima puno knjiga što ja sebi svaki put ovdje kupim, ponesem pa mogu kod kuće opet pročitati. Ja, i mogu svakoga pitati ako nešto novo da saznam. Ich bin aufgewachsen in Dresden, in Ostdeutschland. Da war der Glauben nie so weit verbreitet, ja? Durch die Geschichte, durch die bisherige Geschichte des Landes. Und dann habe ich durch einen Bekanntenkreis Freunde kennengelernt, die Ahmadiyya sind, habe mich mit denen unterhalten und das war so der erste Beweggrund, sich damit näher zu befassen und dann, sage ich mal, den Glauben anzunehmen. أنا سامر اللبابيدي من سوريا، أحمدي منذ عام 2011 وأتيت إلى النمسا منذ 7 أشهر والحمد لله رب العالمين. نعيش هنا في حرية تامة ونمارس طقوسنا الدينية بفضل الله وكرمه ونبشر بالأحمدية والحمد لله رب العالمين. هناك قبول كبير للأحمدية هنا نظرا لأننا دائما ندعو إلى السلم والسلام ونوري الوجه الأبيض للإسلام من جهتنا كما نراه نحن كأحمديون هنا والحمد لله رب العالمين. الله के बहुत प्यारे मेरे मुर्शिद का नाम मोहम्मद है, मुर्शिद का नाम मोहम्मद है, मुर्शिद का नाम मोहम्मद
मोहम्मद है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना। Во рамки на собирите Джалса Салана, петтиот калифа Хадрати Мирза Масрур Ахмад редовно организира средби со новинарите, на кои одговара на актуелни прашања поврзани со случувањата во светот. Меѓу новинарските екипи, освен од Канал 8, од Македонија присутни беа и националната ТВ Нова и регионалната Канал Плюс, а најголем дел од прашањата на новинарите на пресконференцијата се однесуваа на порастот на тероризмот во светски рамки и потребата од одржување вакви собири. You see, not only we talk about love and this thing, you see, the founder of the Ahmadiyya community said that I have been sent for two main purposes by Allah the Almighty. And that is according to the teaching of Islam. And that is one, to make the people realize their duties towards their Creator. And second, to make the people realize their duties towards their fellow beings. See? So, if you are trying to give due rights to others and trying to fulfill the rights of others, if you want to live in this world peacefully and harmoniously, then obviously the single word used for this is love. Without love you cannot do it. Right? ऐ जग वालों सुन लो मेरे मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। ऐ जग वालों सुन लो मेरे मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला हबीबना। Вообичаено на собирот се одржа и церемонијата за прифаќање на сите оние кои решиле да станат членови на Ахмадија муслиманската заедница. Чинот на пристапување се нарекува бајат, при што верникот седнат и со допирање на рамото на оне пред него се поврзува со калифата и едногласно ги изговара зборовите на заветот. Со тоа секој Ахмадија муслиман се обврзува на духовно, морално и образовно подобрување, при што не смее да лаже, не смее да биде злобен, да се чува од нечестности и не треба да дозволи да го водат страстите. Вистинскиот Ахмадија не треба да биде вообразен, туку да биде скромен, животот да го живее духовно и да придонесува за човештвото. मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। मुर्शिद का नाम मोहम्मद है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। На најдобрите студенти и студентки кои завршиле постдипломски студии и специализирале во различни области на науката, од страна на калифата им беа врачени медали и признанија. Ахмадија заедницата во текот на школувањето им давала стипендии и ги помагала за да ги усовршат знаењата. दुनिया तक जाऊंगा उसके कदमों की खाक तले मैं अपनी जन्नत पाऊंगा मेरे नूर मुजस्सम सल्लल्लाह मुर्शिद का नाम मुहम्मद है। На крајот од собирот, представници од земите чии гости присуствуваа на 42-та Джалса Салана пееа верски песни, а меѓу нив беше и групата од Македонија. Allah
Poşette o belle serevangenge Ey çirikliye teletingen tari Medina Ker selami ya Resul eske movo giro delale Şun yom yeketan estem Sarep benena odori paşlola Ey çirikliye teletin yantaro radiyani Ker selami imam eske movo giro delale Şun yom yeketan estem Sarep benena odori ağola Ey çirikliye teletingen calsa salana Ker selami me hazur yeske movo giro delale Ey çirikliye teletingen calsa salana Ker selamiye hazur yeske movo giro delale काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के Собирот Џалса Салана во Германија годинава заврши како што и почна, со пораки за мир, толеранција, љубов и разбирање, како и желба за повторна средба идната година на 43-тиот собир во Карлсруе. सितारे देख लो अब जमीन पे है खुदाई ये निजाम देखने वालों नजारे देख लो काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के